أيوة نرجع نقوليه كم يتبع عليه الصلاة والسلام أكانوا بسلامات بلا جنينة سلامه وسلامانك الله إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا درك أجيني يلا نسلام ميولا نلك مولد تبا كمولد لاني ما أسرني واتي منانو واتي سلا كake wajuli lewa wala kake tibwa kakita kufolewa yala ko kitibedi ukuma chela anga wati mina jazakumullahu khairan صلي على النبي مولد النبي بدعة تحريف بدعة لانجنا مياني مولد موسيقى كلاد ممن يكاسي سابالو سابا واكمه وامغناني هذه سريالونا تفوكو سابا كيلنغا مولد واكمه وامغنانا كيلما مولد تابينا منوكا سابالو يالما كلاي tabina wa keme saba wa bi woromla keme kondo tani woro apema mawulduke tabi tab aluma kela ye aluma sabali ye memenu ka sabali alukoliye tabi tab wa keme woromla wa bi se keme kondo bi woro ni kele mawulduke kela taminen ko kela la nemaro ta ko alayhi salatu wassalam san keme lolu santani kondo mawulduko damna kila wulone domba karo teletani flasu ka lube tani flasu kila la nemaro ta kene domba karo teletani fla dizer wati telero toma sayani soron lom bebara be longele ma jone kam mawlid damina kila tamina go sanke melu santani konondo mansa dene ka damina atera yero ma ahira amon dunya ba kahira ko baleke Evana avion no, eva avion so kono ibilo sila kabfuru balai. Takili lone otobisi lone. Evana tereno kabasuan. Eva bo terengari bomba kono tablo bai. Evana momili kono kabo siege. Eva bo momili gari kuruba kono tablo bai. Mere sebene tablo ka hona tahira omon dunya. Ahlan wa sahlan alif misiluka. Koyande so kahira. Diyanale anu barandiya. Ifori bara inari bara koni nyo wa kile an la sonin kono ya ona kahira omon dunya ahlan wa sahlan alif misiluka ni karai tebena doloro ni tebena dibone konya ki wa rosa jeri tarantru wa diben usiki ko way dolo ni kiri tebena enyo wa kile ni kara de duari so enyo wa kile ni kara semfla madonari nyangisa enyo wa kile ni kara kamberembari suban no telembambori enyo wakile ni kara silana alanya enyo wakile ni kara nengala enyo wakile alif misiluka anya lomena kombe kahira mo million tan nan na to kilen kono keri population keri sokon la population million tan nan medana kala dinya bamsori to bana ji ka karo woro teletane ke ji jara so folo men sila o to ko tamani waye saminiro soflana men sira kahira kata sofane ji jara keri sira mawuli ko damnani yene mansake men dara wuro wayala modo agila ni wuro waketa dengele situ anoro denga ni sebete islamayama apaka mani ma islamayama na kabara ke islamayaro islaman di bayro waduma mol jamana mon tara to moyal maramenta islam orayro jayi dina mina ale ka mol manyini nga ka conseil lon dina conseil men yabulu dina ko momen yabulo men yala conseil wala ko fani ko men ma yirate ku islamari jamana be allo ko islamari de yedia benye la islamero fani ka comme nansara ni yahudiya li isa soron kumben kala feti isa l'anniversaire 25 décembre ni 1er janvier wala uliye isa la soron kumben kala salidi e fani do ya yekila soron kumben ke salidi wala kam mawludu ko dam mawludu lombate adi na folo fara jamana kono kam min fendi sumani jamana karamobe momo loni kala jamana kono ari fenda bema ko mawlulo ka be si kalani ala ko fola tawma baraki adi si kalana tawma barateke adi molu fanata wala ka damna jamana moyela mana ko ja dine yala tala ka jasi la mabali ani molu bana kelise jamana ko yi sene na lawdi ba molu la jamaka ja o gara molu ko ja dine ne mawlu ko damna nyafle
alon basada ke feti di karandongi la di karandongi la sukula di sukula karana di si kalana o ka to kan alle ga university islamique lo Qahira alle ka university Lazar me ker alle kalo allo san wakile nanda para 1982 woro anina ay university islamique lo san wakile ane damna santanna nane damna nani alle ka university lo ni moment no kera histoire civile Arabuli aflama ko dawlatu Fatimiyya ay fala français bolo ko waya mu Fatima jamana nana yele mala mawlid damina ko son jama kera fe molu kera fe be kera fe ale ka damna la campagne de ko son campagne kala le ka damina jama kera fe afasa ikorati da jamana ko mansale ka mawlid damna hadi ayem mansal ni moru le bolo ba moru ni mansal be kele moru ni kramolu be kele o Kramo mun fe ka da la fa ka jifa la fa ka kono la fa mazaya mala dia yoro le ki da fa ki kono fa ka jifa fa masaya dia le de ora ala man kanala kramo le yere fo ko bidiyatu ashan amama bidiyatu ashan me micro mitirla bidiyatu ashan tapis mitirla bidiyatu ashan Quran mitirla ano wote kelani de Biriya duniyawiya asan biriya diniya dalala kul dalala fina karamoli dombu falalunya sal umur musadatuha wa kull musadat bid'a wa kull bid'atu dalala aw kama qala ko kuda blando be fi miriya yu abe fili abe ko kuda sinina da wato jahannama biriya duniyawiya kai ta avion no tita aeroport president police o foi banye kai ta avion no tita aeroport police o foi banye ai bori duma ai ban kilatire ko achi fonyo ko katak c'était de 15 000 mètres 1500 km à l'heure comme panaméricain comme Air France comme Air Afrique du Sud comme Tanzania University comme Ethiopia Airlines comme Sabena, comme Air France, comme Swissair, Avila Télé, comme Iberia Espagne, comme Luxembourg Allemagne, c'est de 15 000 mètres, 1500 km à l'heure, alors il a dit là, c'est un fort international guide là, il dit ça, il voit, il fait au moins, ouais, c'est là. Au vidéo, il y a Kenya, pas là, c'est Makajuna. N'abrasa quand il a dit qu'un boulonnani, mon milieu, Anna Limana de Basilala, Annie Kogore Damna. Or, vidéo dunia, quel intérêt? Allahu Alam. Toi, ningalimbe nalani ube kutoka nyingalile yani ningalimbe nene ube